Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, perwakilan pemerintah Republik Indonesia di luar negeri, ibu-ibu dan perempuan Indonesia dimanapun berada yang saya cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mrs. Iriana salutes the Minister of the Advanced Indonesia Cabinet, to representative of foreign government, and to all the mothers who she love in Indonesia. Di hari yang istimewa ini, saya mengucapkan selamat Hari Ibu ke-93 kepada ibu-ibu di seluruh Indonesia, kaum perempuan tangguh, penentu masa depan bangsa. Mrs. Iriana wish a happy 93rd Mother's Day to all true mothers who will determine the future of the Indonesian nation. Setiap tanggal 22 Desember, bangsa Indonesia memperingati Hari Ibu, hari yang sangat bersejarah sebagai tonggak penting gerakan perempuan Indonesia untuk ikut berkontribusi memajukan bangsa dan negara. Mother's Day is celebrated on December 22nd by all Indonesia, and also is a historic day for the women's movement in Indonesia in advancing the nation and state. Peringatan Hari Ibu tidak semata sebagai momen untuk mengucapkan terima kasih atas jasa para ibu, tapi sekaligus menjadi saat yang tepat untuk memberikan perhatian dan pengakuan atas eksistensi perempuan, atas peran-peran penting kaum ibu dalam berbagai sektor pembangunan. Mother's Day is not only celebrated to thank mothers for their service, but also recognize and the appreciates in the extension of women, and also the important role of women in many development sectors. Momentum istimewa ini harus membangkitkan semangat kaum perempuan untuk lebih berani berbicara dan menunjukkan potensinya, semakin berdaya, membangun kesetaraan dan kehidupan yang sejahtera, serta semakin inovatif berkontribusi bagi kemajuan bangsa. On that special day, women must rise up to be more confident and dare to show their potential, be more empowered to build an equal processors life, be more innovative and constructive on the progress of the nation. Para ibu Indonesia yang tangguh, selama pandemi, kaum perempuan, kaum ibu telah membuktikan ketangguhan dan daya juangnya untuk bertahan dari berbagai kesulitan, melindungi anak-anak, keluarga, dan orang-orang di sekitarnya agar tetap sehat, tenang, dan produktif. Resilience mother in Indonesia, mothers have proven their resiliency to survive family difficulties and those around them to remain healthy and productive during the pandemic. Situasi ini semakin menguatkan keyakinan bahwa perempuan adalah pilar sekaligus penggerak penting pembangunan bangsa. Saya mengajak kaum ibu, kaum perempuan Indonesia tidak berhenti berjuang untuk kemajuan perempuan dan kemajuan Indonesia. In the current situation, further reinforces the belief that women are pillars and also crucial drivers of nation building. Mrs. Iriana admits
that these women never stop fighting for the advancement of women in Indonesia. Perempuan-perempuan Indonesia harus menjadi perempuan yang berdaya, terdepan dalam pembentukan karakter bangsa, menyiapkan generasi masa depan yang kuat dan tangguh. Kita harus terus bergerak bersama elemen bangsa yang lain untuk menurunkan angka stunting, menurunkan angka kematian ibu saat melahirkan, menekan tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta memperkuat ekonomi keluarga dengan menggerakkan semangat kewirausahaan. Women in Indonesia must become women who are employed and at the forefront in shaping the nation's characters, as well as preparing a strong and resilient future generation. Mrs. Iana said that the whole communities should continue to work together with elements of other nations to reduce the number of stunts, also reduce material and moral, and also reduce the level of violence against women and children, as well as strengthen the family economic by uploading the spirit of entrepreneurship. Saya yakin dengan ketangguhan dan peran-peran strategisnya, kaum perempuan Indonesia, para ibu Indonesia di seluruh pelosok tanah air akan semakin berdaya untuk mewujudkan Indonesia maju. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mrs. Iriana believes that with the resilience and strategic rules of women in Indonesia, starting from remote areas of the country, they will be more empowered to release and advance Indonesia. That's all she can say. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.